Yo 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 yo, welcome back to Mario Kart. Oke. Anjing. Tiba-tiba ada balok. Kok bisa gitu? Kayaknya kalau ada balok biasanya oke. Ya. Oke, nice. Oke. Wow. Anjing, bangsat. Langsung. Oh. Ini game emang super ngeselin. Oke, kita lah. 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 Oke. Hampir aja. Hati-hati. Kau. Kita lihat ada berapa sih? Kan ngakak anjay. Oke. Kita lolos. Kita menang. Anjay.